How satisfying is it to get a win like that at Madison Square Garden? Qué satisfecho estás ganando de esa forma aquí en Madison Square Garden. Tendría que buscar en el diccionario una palabra que pueda manifestar lo que se siente. I would have to look at the dictionary to find a word that can manifest how it feels like. Y créeme que no la encontraría. And he wouldn't find it. We talked before the fight about Chris Weidman being such a high level of competition. How did he feel actually in the octagon with you? Hablaste antes de la pelea que Chris Weidman es tan alto nivel como atleta. ¿Cómo se sintió cuando ya estabas en el octagon peleando contigo? Exactamente como lo esperaba, magnífico atleta. Exactly how I expected. He's an incredible athlete. Fuerte. Very strong. Inteligente. Very intelligent. Y estas cosas siempre las estuvimos valorando. And we always took value to these things. Michael Bisping had some words for you afterwards. I want to hear a little bit more about your reaction to him and how realistic you think the possibility is of getting him next. Michael Bisping tuvo ciertas palabras contigo y ¿qué tú crees realísticamente que son las posibilidades de cogerlo a él siguiente? No, ya lo cogí. He already got him. You think you're in his head already? ¿Crees que estás en la cabeza de él? Of course. You think he's afraid of you? Yes, of course. When you say you've already got him, has someone actually told you the fight is happening? Have you heard anything else apart from what Joe Rogan said? Has oído, cuando tú dices que lo tienes, alguien más te ha dicho que ya tienes la pelea, has oído algo más aparte de lo que ha dicho Joe Rogan. Tengo una pregunta que hacerle a él. He's got one question to ask you. De los cuatro que vemos ahora, de los cuatro primeros, Of the four top fighters in middleweight, ¿quién es el invicto? who is the unbeaten? Well, it's a good question, but I mean, Tim Kennedy is going to be fighting UFC 206. People may say, I mean, I'm not a UFC matchmaker, but has anybody actually from the UFC told Yoel that this fight is 100% going to happen? Alguien de UFC te ha dicho que 100% esta pelea va a pasar. No exactamente se ha sentado nadie del UFC, pero los hechos hablan por sí solos. No one from the UFC has sat down with him and said anything, but the acts speak for themselves. Chris is a tough opponent. Did you feel like you needed to get the finish in the third to solidify the fight? Chris es un oponente muy fuerte. Cree que necesitaba coger la finalización en el tercero para coger la pelea. Mira, esto es un deporte de, aunque tú lo veas quizás de una forma brutal, como los bárbaros del tiempo de los romanos, no es así. This is a sport that maybe you see it as a brutal sport, like in the times of the barbarians in the Roman times, but that's not the case. Aquí se estudia, You study here, conocer al oponente, you study your opponent, y yo vi que estaba desgastándose, and I saw him fading, que yo venía creciendo, and that he kept on rising, y él no se sentía confortable arriba. and he wasn't feeling comfortable on top, Y standing yo up. sabía que iba a venir con los step down. And I knew that he was going to continue Esperé to mi tiempo. get the takedowns, and I waited for my time. You referenced an interaction with Michael Bisping previously, something that you said to him. You said, remember what I told you? I think you said in Germany. Can you elaborate on that? What happened? Tú expresaste algo que a Sorry. Michael Bisping, Yeah. que le dijiste algo, acuérdate de lo que te dije en Alemania. Yeah. Hace tiempo atrás, hace aproximadamente 4 años, yo vivía en Alemania, About 4 years ago, I lived in Germany, en la ciudad de Nuremberg. in the city of Nuremberg, Y allá yo estaba en lo que era las Bundesligas alemanas. and I was there in the Bundesliga of Germany. Había acabado casi recientemente salir de lo que era de la selección cubana, donde el cual yo tenía una gran reputación en la lucha a nivel mundial. I had just finished leaving Cuba, where I had a great reputation in wrestling in an international level. Y en ese entonces Michael Bisping compartía entrenamiento, o sea, campamento con Rampage Jackson And in that time, Michael Bisping used to share training camps with Rampage Jackson en Inglaterra. in England. Y ellos me pidieron ayuda And they asked me for help en la lucha. in wrestling. Y parece que esas cosas ahí se las han olvidado. And it seems that those things he has forgotten. Porque después que pasó lo que pasó con USADA, Because after what happened with USADA, me llamó tramposo.
called me a cheater, mentiroso, a liar, y a él se le olvidó que supuestamente él le pidió ayuda a este mentiroso y a este tramposo. and I guess he forgot that he asked for help to this liar and this cheater. Cuando un animal le muerde la mano a quien le da de comer, When an animal bites the hand of the one that feeds them, algo debe pasarle. something needs to happen. When you say help, did you guys ever spar, you and Michael Bisping in camp? What exactly was that like? And if you did, how did that go? Cuando tú dices spar, es algo, cuando tú dices ayuda, es algo que tú hiciste sparring con él, ¿cómo fue en No, campamento? nunca llegué a ir a ayudarle. Nunca llegué a ir a ayudarle porque tenía mi tiempo muy saturado con la competencia en la Bundesliga. I never got a chance to go help him. He did ask. My time was very saturated in the German league. Pero a él le hubiese gustado muchísimo, si fueran sus palabras, haber aprendido lucha conmigo. But he would have liked very much Michael Bisping's words to have learned wrestling with me. Eso me enfadó mucho, todas las cosas que ha hablado respecto a mí, hacia mi persona. That bothered me very much, all the things that he's spoken regarding my person. Uno debe tener respeto por sus compañeros, por sus oponentes, debe tener un poquitico más de respeto y él no ha tenido ningún tipo de respeto. One should have respect for either opponents or training partners, and he's had no respect. Nos podemos reventar y arrancar la cabeza, literalmente, en el octágono. We can destroy each other and tear each other's heads off, literally, inside the octagon. Pero debemos tener respeto. But we should have respect. Si no tienes respeto, If you don't have respect, debes pagar. It's obviously more, more than just a fight for you now. After the comments he's made. esto es más que una pelea para ti, aparte de los comentarios que ha hecho. No, sigue siendo una pelea. Keeps on being a fight. When would you like to fight him if you had the opportunity? When would be the best time for you to fight him? ¿Cuándo te gustaría pelear con él si tuvieras la oportunidad? ¿Cuándo sería el mejor tiempo? Bueno, él está pidiendo una pelea en el 206. Well, he's asking for a fight in 206. I am ready. I don't got to translate that one. Yes, for sure. How are you going to celebrate tonight after this win? ¿Cómo vas a celebrar hoy después de esta ganancia? Esta victoria. Primeramente, llamar como salga de aquí a mi esposa. First of all, as soon as I get out of here, I'm going to call my wife. Soy papá por tercera vez hace 20 días. I became a father for the third time 20 days Una ago. beautiful princess. Congratulations. Thank you. Como no sé, se llama Aisha Belén. Her name is Aisha Belen. Muy linda, mulatica, Very beautiful, light skin, con ojos claros. with light eyes. Y ya tengo otra pelea con la gente para que con el futuro. He's Tengo gonna que keep on cuidarla. fighting to protect her. Yes. Ya. Gracias. Thank you. You're welcome.